Cette semaine dans Japan in Motion, de jeunes filles s'affrontent sur la scène d'un événement affilié au Tokyo Idol Festival. L'enjeu est de taille, l'enregistrement de leur premier CD. Et ensuite, les Manami Norisa vont souffrir pour être belles. La beauté, oui, mais à quel prix? Des soins esthétiques d'un genre bien particulier en perspective. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Le Tokyo Idol Festival. C'est le plus grand rassemblement d'idoles au monde et il revient en août cette année. Mais avant cela, en mai, un événement affilié à ce festival s'est déroulé à Hiroshima. C'est Splash, groupe emblématique issu de l'Actors School Hiroshima, qui en a assuré l'ouverture. Il y avait les qualifications pour le TIF présentées dans l'épisode précédent de Japan in Motion. Mais d'autres groupes, dont la présence au festival était déjà confirmée, se sont également produits lors de cet événement. Ce fut aussi l'occasion d'accueillir une audition organisée par l'Actors School Hiroshima, la célèbre école dont sont issus les Perfumes, mais aussi des membres des groupes AKB, Baby Metal et Morning Musume. Les gagnantes auront le droit d'enregistrer leur premier CD. L'enjeu est de taille pour ces jeunes filles. Et des reporters bien connus ne vont pas lâcher d'une semelle les différentes concurrentes. Celles qui vont mener l'enquête connaissent bien leur sujet. Manami desu. Minori desu. Lisa desu. Manami Norisa desu. Les Manami Norisa sont elles aussi issues de l'Actors School Hiroshima. Elles sont maintenant en major et se produisent à Tokyo. Voilà des idoles dont la popularité va grandissante. Parmi les 17 formations qui se verraient toutes bien en haut de l'affiche, les projecteurs seront braqués durant l'émission sur 5 d'entre elles. Le premier groupe que les Manami Norisa rencontrent est Peony. Leur arme secrète? Une chanson qui vante les mérites de leur département de Shimane. メンバー年齢がすごく幅が広いので、みんなの空いてる時間を隙間を見つけてたくさん練習してきました。ちなみにさ、何歳から何歳まで離れとるん？ありちゃん6年生です。6年生。12歳です。一番年上の高校2年生です。高校2年生。結構離れて、それでもチームワークはどうですか？バッチリです。ピオニーグランプリ目指して頑張るぞ。どうだった今終わって？楽しめました。楽しかった。お客さんがすごく盛り上がって一緒に踊ってくれたり掛け声もしてくださってすごく楽しかったし嬉しかったです。 Et maintenant, au tour de Mie featuring Pucci Pucci. Bien que haute comme 3 pommes, elle se démène sur un titre heavy metal. せーの。ミーフューチャリングプチプチです。全力出し切るぞ。いよいよもうすぐですけど。はい。楽しんで思いっきり頑張ります。頑張ってよ。頑張ってね。だと思います。いじめかっこ悪いよ。しみも悲しみもすべ
お疲れ様でした。お疲れ様でしたはい。出来はどうでしたか？お客さんたちがダメダメダメダメってしてくれたからそれが盛り上がってダメの時にジャンプしてたそうこうやって飛んでくれてたのでくれてたから嬉しかったです。 Enchaînons sur la troisième formation avec Archange, des idoles qui misent à fond sur le kawaii. Que ce soit leur titre, leur chorégraphie ou leur costume, avec elles, tout est des plus rafraîchissants. はい頑張ります。頑張ります。今の心境は？ちょっと伝染しちゃってバタバタしました。今ちょっと落ち着かせて頑張りたいと思います。はい。笑顔で頑張ります。はい。ある感じです頑張るぞ。どうだった？結構楽しかったよね。楽しかったです。すごい。自信の方はどうですか？それはもうね、可愛さアピールできたよね。できたけど。お疲れ。C'est au tour du groupe suivant, Bad Girls. La chanson qu'elles ont choisie décrit les sentiments farouches d'un chat errant. 他のところに負けないバッドガールズの魅力はどこですか？もう元気で、笑顔で、かっこよく、ちょっと悪く。振られた回数数知れずいつものサテンでくだまいてやっと射止めたシャム猫もほんの3日でグッバイライ粋なキャットテールのミケと踊ろうよ Please once again お疲れ様ですライブどうだった？楽しかった？楽しかったね。そっかそっか。やっぱ CD デビューしたいよね。はいしたいよね。いけそう？いけそうですじゃあ大丈夫だろう。デビューするけん応援よろしく。 Et maintenant, place à notre dernière formation, les Max Girls. Elles sont redoutables en matière de chant et de danse. CD デビューかかってるってことなんで、やっぱり勝ちたいっていうより勝ちます。今回その TIF の出場アイドルのメンバーの中で一番可愛いユニットだと思ってるんですよ、マックスガールズが。なのでダンス歌だけじゃなくて表情もすごいいいなって思ってもらえるように頑張りたいと思います。お化けが来るぞ逃げろ逃げろ追いつかれるぞ止まれちまった絶対に詰め戦うしかないよアーメンそうめんいやそうめんそれそれそれそれそれそれ幽霊なんかぶっ飛ばせ円錐蹴りで蹴っ飛ばせ女の子をなめないでその場の方がある意味怖いなお疲れ様ですいや可愛らしい。超ラブリー。楽しかった。楽しかった。いい感じの雰囲気を作れました。自信はどうですか？ありますあり優勝はマックスLes prestations des 17 groupes d'idoles viennent de prendre fin.
Le destin de ces jeunes filles qui ont tout donné sur scène est maintenant entre les mains du public. Qui décrochera le droit d'enregistrer son premier CD? グランプリはピオニーの皆さんです。ピオニーの皆さんおめでとうございます。前にお願いします。 Un grand bravo aux Peony. Elles vont pouvoir enregistrer leur premier CD et se rapprocher ainsi de leurs rêves. 今まで一生懸命練習してきたので、その成果が実ってすごく嬉しいです。投票してくださった皆さんに感謝しています。ありがとうございます。あなたと過ごせる時間と神様にありがとう。ピオニーの皆さんおめでとうございます。ピオニーちゃんおめでとう。今の気持ち聞かせて。負けたくないなと思ってたんですけど、頑張った練習の成果も出されたし、見てくださった皆さんの投票で優勝できることができて本当に嬉しいです。これからは全国に私たちの歌を届けたいなと思います。実はね、私たち3人もオーディションでね、こうみんなと戦って CD デビューできたことがあって、それだけなんかすごい同じ気持ちで今見とったんだけど、本当に頑張ってほしいなって思ってます。 CD デビュー勝ち取ったぞー。イエどうもこんにちは、海くんです。いや今日私は渋谷に来ております。イエイイエイ。そして今日はですね、すげえベリーキュートな皆さんも来てるんですよ。こんにちは。まなみです。みのりです。りさです。まなみのりさです。眩しい。なんとね、今日のテーマは、体のボディケアなんですよ。ボディケアって綺麗になれるってこと？そう、いろいろ。だってアイドルだからもう結構整ってるでしょ、基本。いやいやいや。でもまあね、欲は尽きんよね。いろいろね、体むくんだりしちゃうんですよ。やっぱ踊る系ね、体むくんだりするし、顔とかもねちっちゃくなりたい。髪目指すね。とりあえずね、すごいね、技を使ってもう一瞬にして綺麗になれるね、スポットがあるんで。すごい。やばくないですか？ぜひみんなで行ってみようよ。行こうぜ。こっちだこっちだ。Le quartier de Shibuya à Tokyo. C'est là où naissent nombre de tendances et d'éléments de la culture jeune. Quel est ce lieu dédié à la beauté dont tout le monde parle? 皆さん、こちらです。ここですよ。ビルにあるんですか？みたいな感じですね。Le groupe se rend au Shugido. À première vue, on pourrait croire facilement qu'on est arrivé devant un dojo d'arts martiaux. Et quand on y rentre... On y retrouve une atmosphère typiquement japonaise, avec une pièce couverte de tatami et un simple lit. Ce dojo de la beauté attire un grand nombre de mannequins qui s'y précipitent avant leur séance photo. Cet endroit remporte un tel succès que la liste d'attente ne cesse de s'allonger. Voici Monsieur Kadota, le praticien qui s'occupera des 3 idoles aujourd'hui. Rien qu'en observant Manami se tenir debout, il remarque déjà quelque chose. 右の膝怪我したことはありますか？あります。はい、過去に。 Incroyable! En un instant, il diagnostique un problème de genou chez Manami. あとは上の肩が右へ下がってきますから、左が上がってきて右が下がってくるっていう、こういう姿勢になってくるので、いつも肩のところとか首のところが張ってきやすい。肩こりすごいです。
En effet, Manami est tracassée par une ancienne blessure au genou droit, ce qui lui donne une mauvaise posture. Il est vrai qu'en l'observant attentivement, on remarque que son corps penche vers la droite. Il a aussi diagnostiqué un problème qui gêne Lisa au quotidien. 歩いてる時にいつも段差がなかったりとか、普通のところでもつまずきますか？つまずきます。お腹があとあんまり強くないですね。あ、はい。冷えやすくて。すごい。内臓のことまでわかるんですか？ Quant à Minori, 性格的にかなり変わってますか？なんで？めっちゃ変わってます。歩いた時に右肘、それから右手のところと左手が右は触れるんですけど左が横へ触れるんですよ。そうすると上と下のバランスが崩れてるから、それは性格が変わってないとそんな歩き方にならないので。私さっき気づいたんですけど、右と左の靴下後ろと前逆に履いてる今これ。やっぱり面白い性格です。quel sens de l'observation, Monsieur Kadota. やっぱり女の子としては小顔になりたいんです。小顔にもなれますか？なれますよ。ね、一番最初に見るのって顔じゃもんね。早くお願いします。早くお願いします。 Attention les filles, vous êtes loin d'imaginer ce qui vous attend. Les choses sérieuses peuvent commencer. C'est Lisa qui se lance la première. Elle manque d'équilibre et elle est fragile du ventre. Lisa ne se refuse rien. Deux masseurs s'occupent d'elle. Mais elle va vite déchanter. ちょっとそれ痛いです。Lisa découvre la dure réalité. La particularité du Shugido, ce sont ces massages shiatsu extrêmement douloureux. Pour qu'elle puisse retrouver un petit visage, il le masse sans pitié. Courage, c'est le prix à payer pour avoir un petit visage. Environ 15 minutes plus tard, les soins sont terminés. Si on compare son visage avant et après les soins, c'est à peine croyable. Il a visiblement diminué de taille en seulement une dizaine de minutes. Et maintenant, au tour de Minori. Pour pouvoir corriger la position du coccyx, le massage se fait allonger sur le ventre. Tiens, il se saisit d'un drôle d'instrument. Il s'agit d'un Shugibo, un outil de massage conçu spécifiquement pour les soins prodigués à Shugido. Il paraît qu'il permet de stimuler les points d'attache des muscles afin de rectifier la position des os. Mais là encore, c'est extrêmement douloureux. Et ce n'est pas tout. Pour pouvoir retrouver un visage tout petit, un massage des muscles s'impose depuis l'intérieur de la bouche. Minori a droit à un lifting en bonne et due forme. Alors, a-t-elle retrouvé un petit visage? Avec des pommettes rehaussées et un cou qui a retrouvé une ligne élégante, son visage semble encore plus petit qu'auparavant. Et maintenant, au tour de Manami et de son corps tout de travers. La cause de ce problème est une vieille blessure au genou. C'est donc là que les efforts des masseurs vont se concentrer. Voilà qu'un masseur arrive en renfort. Et... oh, encore un autre? Avec 4 masseurs pour s'occuper d'elle, on pourrait la croire privilégiée. Mais là encore...
Manami a tellement mal qu'elle s'en cramponne au masseur. 申し訳ないけど笑っちゃう。待ってめっちゃ涙出てる。ガチ泣きやんか。ガチで泣いてるよ。まさかこんなに痛いとは。痛い。Et voici la technique pour remettre le bassin à sa place. お尻叩きます。はい。すげえいい音。Les autres ont l'air de bien s'amuser. Un peu de compassion quand même. Alors, le résultat? っていうかなんか目が違うし。あと頬骨違う。 Les yeux de Manami sont bien plus grands qu'avant et son visage a retrouvé sa fermeté. Et ses épaules, qui penchaient vers la droite, ont quant à elles retrouvé un certain équilibre. もうまず鏡見た瞬間に目が大きくなったのが分かった。なんかすごい大きくなったの。本当。そうこのラインが全然違うなってシュッてなったなっていうのが鏡を見てすぐ分かりました。そうあとね目の幅、目の幅が左右違ったんですけど、一緒になりました。びっくりした。本当だ。すげえ。でもすごいでもみんなこうギャンギャン叫んでたけど、なんか痛かったとかなんかその。いやどうなんですか。もう痛みは本当にやばかったです。あれってでも痛ければ痛いほどいいってことですか？痛いと悪いです。あ、悪いですね。あじゃあちゃんと悪いところを直してもらえてるってことですよね。そうです痛いってことは。でも痛くてもこんなにすぐね結果出たらちょっと嬉しいよ。嬉しいです。やっぱ女の子は小顔になりたいんですもん。そう。むくみも取れたし、嬉しかった。いや本当先生に感謝だね。ね、ほんまにありがとうございます。お疲れ様でございました。ありがとうございました。